Abusua dana fo me de nchia so kofi obatampa ne nchen edi do obi bia ebre na yedu ebre no nie ebre na so se yetena se na ye the time with jama special edition edi ebe somwo abusua Ghana fo obi mfre obi nkanchire obi na obi ni obi asutre se Ernest Duku sports striker wagina adwa ewo EGM TV eso maka na me say team bi ed amamo mo mu use satellite no eye EGM TV ebi mu wo hono mu a omu use eye decoder ebi mu use multi strong me pacho mu nyina mu nko nkwa TV ana TV1 me pacho benya life and color e wo hono ene ya adisua ya ta se yesin kunya sen no ye obi ka ozu obi tie ne ye bedi nkoma bonkoma twetwe nkomo na enyema hodo bepri na wo no mu a ya brobro so e wo fi ha e de amawo na abusua mo nhyɛ ne nso na mo nkai sidwuma di sen no ye tra se ne yesin kunya sen ya ejama heben prayer center wo mo en afa nka se emfa dwuma di emfa mesombo me na meka na abusua se ensem wa meka ne fi ha no wo de ose e be ye oyo a obo sampa fa ho di wo je de me pa cho e wo di abefu a ni nyina se papa no enya daje ebre ene eye daje pa na wabɔ ye wura doto bretu mu wura kwa ye bretu mu me pa cho ko pen ni nua bena enhahama na odi abefie e de baba besa yade sunsumu de ene hunam de eno ene jama hebe prayer center fo eye hunadwuma eno nti se de bia me ka no yade ya wi asinipa be yawa efiri yade nti on se no odwuma wo konyina aba na wi ya watena fi me pa cho obi na mu buye me pa cho ntimi nkɔ adwuma bi wakadem efun ko ntimi nkɔ obi sisi yade nti ntimi nkɔ ba bi abi obi anya so ko bubu agudam a ogye no bi a enye anka hepatitis B enye na daroma kasese ka wo abruchi hepatitis B asɔre wo so den fibroid bi aba be so amama me wo je wo me na pa eseni wo fu esi ayi ama wukurukura pono sese wa hyase efo chi ni nyina ne se ofo ma na wo no ahyase di fo me wo fu aba kapu wo fu aba kakraka wo fu esewu ni peria no me pa chaw ni nyina ne se wo be ba be pie ejama heba prayer center na yade bi etise osa yade odi aba e ma na bu mu nsa na mo no dem no mo di aba won mo bu nsa kura na no nem na so mogya ni nyefe na de aba obi won ma wo pa awo ho haw me pa cho aye na tete koda na isu ni twere chese awehudie eni wodie ni nyina ne se ye de awo twa ne mpoa se oyi obunini maame onye bonini no bible mu kura nya mesema ma bonini tra na asafo fie nti wo aso de ma wo kono kura offense me na me ka kiro offense si wo ye bonini na be kwa asore fie na me se bonini tra na asafo mu nti wo kopede ye wo mesrew we kire se ehu be hie yi se wo ba asase we se so be wo ba nti emema ni bi won mom ye sa adwe mu nyina mu ka ho bi nse so kwa asore wo kwa watu nyame mra me na me ka kire watu nyame ne mra eno nti maami me papa mu wo nyina mo mra me pie ejama e ban prayer center ne ye nsa sa ya de ne mfama mo eno achi no e bia wo wensa wo bonsa wo nom nsa eye wo ba wo fase bi wo nama bank manager lawyer mu police ba me pa chaw teacher ni ensem fataw sere bia na nkwala yi sero sebo obetiare yanka borbobo ni ade ada no di teacher ni ba me pa chaw de bidia mon fasa ensarefo ni nyina mfa megama heba prayer center ena afinso obi won ma wo hweme ono onum nsam ne de ne yentampe wo twi peace obi bosiga no obosiga obi nso de no atwe cocaine enu hua ebi nso nom tramol ebi nom tramol pa ene ebi nso relaka unim laka bonsamta laka ye shede ese buka wo de ne di 1 week de ne boys need to me resa no na ma no omo wi a no omo baba omo ham no mu yi omo ton boys no
ɛno ara na ɔmo wie mepa kyɛw sɛ ɔba no ɛyɛ saa nneɛma no bia maame gya asu no ɛnya ne nsa mfa mma wɔ mo ɛmo kɔyɛ kɔndɛm ebi wɔ hɔ no mo awe nsa no ayɛ kɔndɛm mesrɛ ho fa ne bra agya Herbal Prayer Center na yɛnsa saa yadeɛ no ɛmfa ɛma no momfa agyama no ba no ntoɔ kakrakaa momfa nto TV n'anim kakrakaa ne nkɔfoɔ mo yare nhyɛ aseɛ mfrɛ gyama maka mesɛ ɛtimi biem mesɛ wo yare a fa bra agyama Herbal Prayer Center ɔmo sa yadeɛ sɛ yɛsunsum mu deɛ sɛ yɛhunu mu deɛ ɔmo bɛsa deɛ ma wo na wo deɛ no deɛ wonnim yadeɛ no fare by doctor koraa agye ne ho agye ne nsɛm specialist a wokɔ ne nkyɛn ne bu afu sɛ woma adwuma no yɛ den de ɛma no wɔsikyire yadeɛ baako mebakyɛw abɛgya wo hypertension asan gye wo bɛma asan de firi wo nsɛm ne ɛka wɔkyi koraa ɛyɛ ekuro bi atu wɔ wo naa ho fa saa wɔ haw no nyinaa fa bra agyama Herbal Prayer Center na yɛnsa saa yadeɛ no ɛmfa ɛma wo yɛn maka kyerɛ sɛ sa yadeɛ yɛnsosɔ yadeɛ so yɛnworɔgorɔ yadeɛ ho mepakyɛw yadeɛ no wode baya ne yɛsa wo yadeɛ no de ama wo sunsum mu deɛ ne honam mu deɛ nyinaa ɛyɛ mu nhwɛ mu bi wɔ no ma wɔhwɛ me wɔntumi ntena sɛdeɛ matena se yɛ mu da biara ne mu da biara wɔda hɔ aso wɔkyea ne ho na atwi no na awoɔ no ne nyinaa ne sɛ dɔkta se ne dompe no awewe o dompe no awewe disk ne hyehyɛ mu no a ɛyɛ flexible na nka wotumi kɔ mu dada mu kyerɛkyerɛ wo ho no ɔno nko adeɛ deɛ wayɛ stiff ne nyinaa sɛ ɔkɔkyea ne ho a dompe no kɔtwi dompe a mepakyɛ momfa saa wɔ haw no ɛfa mmerɛ agyama wonam abupen woyɛ football a wokɔtɔdwe bi kɔ bi da tu dudu ɛna mepakyɛ wopɛ sɛ ɔtena fie na ɔno position no ɔbɛgye bɔ so a mepakyɛ fa saa haw no nyinaa fa brɛ agyama Herbal Prayer Center na wɔmmoa nkyerɛ wo nan no ɛmfa ɛma wo ebi a wɔrehwɛ me mepakyɛ wo nso yadeɛ no akɔyɛ yare bɔne o ɛka yadeɛ animguaseɛ yadeɛ ɛhaw yadeɛ mesrɛ wo momfa saa yadeɛ no nyinaa fa brɛ agyama HIV foɔ no munnim momfa mikatɛntɛ ɛmfa nkɔhyia papa no nsam yadeɛ sunsum deɛ no honam mu deɛ nyinaa momfa mba papa no bɛsa ɛde ama wo mese momfa agyama namba no mfa nto TV n'anim mfa ma me 0244 57 0362 0244 57 0362 agyama namba no ɛna Desmond de ato hɔ no mesrɛ wo yare a fa namba no frɛ ebia waso ebia wani ebia wose ebia wuti na ɛyɛ wo ya mepakyɛw stroke fo no nyinaa momfrɛ agyama line no 0244 57 0362 0244 57 0362 frɛ bi obi frɛ bi mesrɛ wo obi frɛ nti wo nso frɛ bi yadeɛ yo yadeɛ ya abusua agyama Herbal Prayer Center yo Kumasi Sawia Junction mepacha ye wo atonso agogo Sawia Junction nti mu amwo no sector ni nyina mbetimi aba Sawia Junction mu betimi aba atonso agogo Sawia Junction na papa no ahwem ebi mu wo enkran krodua mu enkran ne mpatam ni die momra Pokuase mayera oba yebhwew ebi mu nso hwɛ me wɔn nso ɛwɔ ɛyɛ so manya ebi mu ɛwɔ ɛyɛ pando ebi mu wɔ hɔi ebi mu nso ɛwɔ akosomo ebi mu wɔ pɔn ebi mu wɔ tema ebi mu wɔ ahyaman mu nyinaa mu mɛsen kɔ bompa to bompa ahyaman bompa to bompa ane wokɔna kɔ pie wɔ no ho a papa no bɛsa wo yadeɛ na nigi sɛm ne sɛ ɛnɛ ɛno a meka kyerɛ m sɛ mpaebɔ kɔ so dendenden ne mpaebɔ kɔ so ɛwɔ ɛyɛ gbɛkyire hɔ nom na ɔho maame pani fɔwɔ ne wokɔhwɛ bi monkɔ sisi a na monkɔ nkɔhwɛ bi ɛfɛ papa ɛna abayifo nso papa yi atie sim wɔkyere wɔn mo wɔkyere abayifoɔ no ntimi srɛ dim kɔ bi fa namba no wokɔ na wohu kwan nkɔ a na wafrɛ namba no ewiase obisafoɔ nto kwan obisafoɔ bie ne wɔn ma yera kwan namba no yɛ 0244 570362 0244 570362
ene before ba ofia msi madam ma fa bo fo krato me ba ene no e ba twe enkomo ma me nko na me nkoma na akwaba ansana mako akotwam ho asan aba ebiem mafidie no ena hayi a YGM TV ye wadio ye Facebook for no monko YGM TV Ghana YGM TV Ghana eno na fa send oyonkofo fa share odafo ana wo share na wo share na wo share na wo share na wo share o tunkra obia mehwebi na onsuamu ade emfa enkonkobo ne bra eno achi no nso me pa cho hye no nso se ensem a ye boa no de bra wo ne de eye jama e Bempia Center beifo ba e ofia yawo adachi abonti se ene nyame adom ya sori se de na ese ye ho yankasa piao abusua matenka ba ntwa me mosma na metwa me na me kɔ na me ba ensem wa ka chire no ye de ba beso edi no eye enezuku frame striker me ba sisia yewonku ane yewonku ane yewonku na nku a me no beka ho asem no eye ejama abayifo nku na ye ka abayifo nku a papapa nipa bebre nso abayifo nku e okrowe mu na ne meka ne ye de ahaba mi ti se bafia nitida momodika carantia resinos communis tetraplora tetraptera alternatera pugens dandrofto petendra eno so ahaba ya kan nyina bom ene se obu wo ho a sunsun bi ne wo di esie e wa abrabo no mu oba oda okasakasa na no abofo no wo wi na no pan woda wona oba no na so odin ene bi wo woda wo be so da e na se no bi ne woda wo so da nso wo nkai ene bi wo no obayifo bi ti fie ho pan wo hwe na nimu krai yutumi wo dere ne be ye no kan eno so edro nya ebeboa wo no eye ajama abayifo nku eno na atenase be se mfim akoma kudu num ni over 15 years pe ejama abayifo nku nato atenase mabonsam eno wo bi esie wono ngo atotre wabra obetumi akọ ejama abayifo nku na onsa etumi akabi na tumi de aye ne opesa wo de ye ejama abayifo nku e papa entrase na eniyema bi ti se yare sunsun yare bi ya to ama haw uto awo no ho fa hwe wabusua wonyem wompesa yare ba ye oba fa abayifo nku fa sra osisi echi abayifo nku bebi onye bi ato eye jama heba and prayer center Kumase branch Accra branch Tema branch ejama abayifo nku papa odofo ejo nyanko won hira so wato ejama product ya ti ni yi pa kwan we na obefa so a obeyi ye shase e dey free stop them oil anyway so once I can stop them oil la me obey ni se obesa nsuo kapo miensa egu bucket uwia na ode nchene abo de ni makomako 7 atutututu enfe ngum sam fatutu uwie ne saa na afi ode ade awo oil no ne top say no mia bi ana wahwi obi ano wahwiehwie nkakra miensa na ode egu nsuo no mu sa nsuo na ready ne mere wadware wie no a akwadaa no na ode no awohoro ho nyina na afi before ode be wohoro ho na se woka no mia hawo e wo abrabo mu abusua mu no mi ene no me ama wabrabo ekoso nyina oka ne nyina se urade mo no yin na mfiri so wia asam de awo ho wia ma wo ho wia na fe wasra oil ne na wakoda oil no bebre beka ede biara obedware ne fe bi so wonsu na fadware na fe ni opesa ode ye bia ogidi e be kire wo no so ye be ma okwan ere ye bibia what eno no ye stop them oil afe ye wie no we ye ayakwa bam so so dai bonnet so obi e de bibia bo wo dai ana so bi ni wada ade be kine wase kakao ana obi de bibie
apimo ne pedua ne fa bi ma ɛhɔ yɛ ya na sɛ waso dai bɔ ne bi ma de kyea we na wo de bɛbɔ so mpaye afisi ya to stroke ya ma wa we na wo be use afi ya to yare bia to ne pedua na ni be bia na agire wa we na wo be use e fa na yere akwa ba no ɛhɔ yɛ yellow okay afi ewie saa no ejama pada ni pada so saka bia wo betumi hu bi anadwo 12 o'clock na ne wo be ne sɛ wo du 12 o'clock air kono a wo de be gu nsa benkum si no waka asɛm no nyinaa ne wo pese esi ne wo pese esi papa ne bɔ ne nyinaa wo bɛka ne nyinaa egu so wo wi na wo hu kai na hu sɛ sa ware sɛm na ha wa no na wo bɛka sɛ dwuma na ha wa no na wo bɛka sa ho bambɔ na wo pɛ no na wo bɛka so bi wo di esi a no na wo bɛka ne ha wo na yɛ wo problem na wo bɛka ansa na wo wi a wo hu pada no wo hu wi a ade kye a afenye 12 bi bebia de bia ne bebia wo gina bia no ɔno so de gu nsa bekum na afi wo hu na ayɛ fɛfɛfɛ fine wo hu a ɛma obi hu ne wo yɛ ɛsɛ wo yɛ ne secret what yɛ nti wo ka mu wo dwuma mu wo himfo ɛno sɛ wo de gu nsa bekum na wo hu ne to so bi mu no pada we no wo betumi de bia fra semina biara wo pɛ nkanka ne ada sasamra sa wo pa ɛno na wo de bedware na wo de abɔ wo no wo yere ne wo mba na wo ku de busua ne nyinaa ho ban wabra sunsun bi ɛne mo di si ne usus ana make am decision so jama pada ɛno no ɛna afei wo de nto nkyɛn so a yɛwɔ bibi sɛ abɛyifo nku saa abɛyifo nku we yare biara ɔbɛyifo de ato so no wo ho kwan sɛ wo so nku we bi ɛna afei kwan yɛfa so usua ne sɛ simple wo de bi srada sɛ wo mo so de cross ana sɛ ebi a wo ne pedua no bebia na wo de kakra sra wo wi animre no wo bie so esi hɔ sɛ ɛkata so ade kyea na wakata so na ayɛ fɛfɛ sɛ yɛ na yusu no kɛkɛ ko sɛ ɛbɛsan na wasan bɛtɔ foforo wo yusu na aboa ɛna last one no a mɛka ho asɛm de kyerɛw no ɛyɛ gasaw grace security anointing oil when assemble and also the big gun same say ya na waposa woposa wi na wo de asra bebi a wo pɛ na fi wabɔ mpae miensa ɛyɛ ahobabo efre wurade hɔ onyankopɔn adom ɛyɛ grace ɛna afei nso no baako ɛka ho ɛyɛ favor na aboa na ɛyɛ fɛfɛɛfɛ oti ase nti simple use na adanse ba wafre waka kyerɛ me na me de aba tv ne so me so abɛka na edi nkunim ɛde aman nyankopɔn hyira don count na nyɛ adwuma ma wo amen. So ya saba biem aha eye GMTV and ogusu a wo hye dwabiem time with a jama special edition edi a meje so ye NS duku ya for striker ofenfa senior no matu chia e de amount abusua ya tena sese ne de enya fa bi agokwa ye endi ka kire wo nua no wadamfo no friend say si ye striker gina adwa wadana sen ensem no ebubo na baji say tosi na apeten amansan nyina so me ba chewo ewiase nyansa ni nimdie eso ebai etre ewa na ye betena no se ye kan yenim eni ne ejema herbal prayer center fo betimi aye e de ama abusua ka chiro se jama herbal prayer center na eso yase wo mo yade no mo sa yade na apart from so mo sa yade no wo kona kopie ho no mo fa so ni a wo de be fie ni de eche wodwan eye bubucha bebrebe enu nti enwuma nkasa ben hyada nyade ya boate bo me yantu nyimu ase yare ye yo amsi be
Huh? I didn't tell him say boy me antono. Yade yo. Yade yo. Yade yo. Eradi Bejoma. Yade to me. More penny ya bofra. Piao. Yade to me. More sikeni you hear. Okay. Koko no bi atonu koko fu. Na na to bi atonu koko fu. Ba wo se koko fu na ka kan. Se o be wani koko fu. Koko fu na wo koko fu ni Sa no ya de. Eni nyum. Asa ya de to me. Ma penyi ya ai. Abofra. Ya de to me. Ma onipa bondam. Ewura die. Senchire ni wure. Ma yaresa. Yo me biane. Anyu mo ya. Yo. O tu fueje. Anu ye high pitch. Ya yo. Okay, say come conductor. High pitch me residi akọ. Ebi asin. Na ye kwasa embrace. Ye be friend Dorcas. And what you know that na so ni Assembly of God. So ni instrument. No so ya edu be no jo Dorcas was me bobi tu mu. No za nyomo tu a edu be ye bobi ti ma na osu ya na be bi o se bobi ti ma no. Na aso ni instrument. Ndi otu so la edu o jo se Dorcas na to se me bobi ti mu. Nani bomani pie. Wo na be si so no dey ato. Bomani pie. Hey! So we are there. Ya de. Ya de. Didn't penny for so be benya wa. Ne free. Ya de. Ne no ase kyerese. We benya wa ne fi ya de. Amen. On say me yare. E bi am uska. But senya yare an ka bo me metimi anante akoto. Ana me metimi akobo be sa meko. Na so yare ndi wo so ma ne bo ka say o me nko. So ho. E di so benya wa. E free ya de ya no. Na se kame no ni egwasifo ya de. Fine. Unya diabetes obi nya diabetes skani no di. On say ya dan kasa na eskafo ya de no. Emo hiani. De ndia nyame menim de ba. On say ya de ne bo wa. Ya wo ya de bo wa ya do to aduro so a. Every brother de bo so do duro bia me say bia 100 Ghana 1 million. O ma kan less. Ya what? Yes. Asem na kan no odwene ho. Say wo ya de ase ye eskafo. Me ka first no. I don't know e bia na duro. Wo pa ye miefu nsesie na nkofo me kom ya. E bia na duro no. 100 cedi every day bia beto. Say usika nso de a. Na say no nya hiafo ya de. On say hiafo ya de no. Eno ko me nka hiafo ya. Hiafo ya ahokyerefo ya de ye para. Biko motivate ho ndia onya 20 pesos what mu tobi. No. Na ya de na ba ni nyina emu ya de. Me kire ade. Wo bi ho no hia ne ahokyere nti. Ne ya de eduro ne ba akope. Na ahokyere nti o se won de o yare no anu para ho ntono. Wo be kwa yare sabia no ahokyere nti. E dey no kasa. To ni kapre. Nde ko anu tum. Hiafo ya oni de o de beto. Ti no se no para ko anu beto no. Ne sika so pala. O ya se ne sika so pala. Na o yare diabetes. Na anu ya menya girl. O be fi na manu anwamu. Ena matwimeku am de sadi ena machikusua ye ni o se onu anwamu de won dampe o pe de o so pe yi shawamu shawama obadu ani bidin se fe ni se shawamu ana mu de se ena ye ton o se la pass na no o ye be se o se o de o fo nkura be 100 na se abonya mbetu aka mafia biem o ba me ma anwamu atwimeku o ba afa ni maji afoforo o shawama na me betu aka ma aboa woni o to shawama sai enye wonu mpo na be no anwamu no no be me na manu a o betu so o twi enye de be si kosu ya no be di bia ka chem so pesha wa na msa bo nyam betu aka aboa wate o nyam betu aka o ma o di apesha me sa ana shawa ma no kwa so fi e kola pass akota ba so kwa nya agro so so ko woda oda so wo ana mse me fi e bi shawa ma na ba ma ha yo na ese enkofu bi wo nu a na ko di shawa anwa mo pan me ko wi ya kama na ko di shawa ma na ko nya yare na no sa bo meka obenya eno no kura se ene mane na frefre mu no emomo diabetes shawa no mi no de kuro emomo hypertension e de duane a wona wo ka na me wo bi da say da bi se pizza say
mate pizza fish ya umi bi da mi nkoto bi da so mu di o mu ye kese mani di ntu dese mi nin kasa no yaw enti mi za de mi ni ma wi nkonkonta no pa e hye matwi me ko kakra de kakaduro kakra ne gare kakra woro na me de awo nkwan no na me sa wonya brebo di twima ati no di ati mi fre na sabi ne ma bi owo mu no ni konkonte en ko isa de kumye nkuro ma wo ne abusa mo konkonte ye de kumye nkuro sa no pa ne kan hye na ni wa twi me ko na de je ne gare ka twim kakaduro wo mu na wanya bi abrabo bi sa ana wanya brebo nya salmon fish na wa twi ni atwa konkonte de abom ni adan sa me ko ne bi ta da pampam sa na wo hwe nkwan na wo nya nkuma light wo bi de hye njawa yawo wo bo wi ya wona ma mo ja no wo kede sa yo ni nya no awusia fo ya mu fa bi nya sere ya betina sisinya ya pese o mo de duro how na wonam mami unya arehemu na unya rechechere se oyade no ya be ko wate de kan dia kire eni hia ne ahoderechi o eni hia ne ahokyere echi wo hwem ya wo yare no ene sei nyame ya aduna kwa ene ya ne mekire ma duro ba ko na me ma no mbe ma munya de no ashiro mo duro so ba ko wonderful no for free way for free ene ma na o mo se wa ehonye ase ebedudu nto mo ko peduro di ahye no o munya na me kire duro bi sempura duro a o ma be nsu o nko to adoni ento number no me pa chaw enche me de beto mo amo yare no we me venga nyanze na me peduro free na mo huni ko ye nya mfa ma mo kora ye nya mfa ma mo kora ye be po an me se mayimu ye ni be ba nya sa pa de ya be pa chaw enye na simbia wo yare pe yade na no chiri kwan ya duru yade ye o we ye kan sin no ho eya mesre wo eya bi mu sori ya ho o mo nhye da no mo ko hospital no mo ko hwade na eya na ma ho mete se wo be ko no kwabra ne no da fom wo yare obi o yare no sa da fom na ni monia awo bebrebe na se kum na ne yade no nso a enko doctor so ahwe na ma doctor paaba me pachew number na de TV ni so mo fa jama number no fa nto mfa ma me wo mo yare ne nhya se mfre no mo yare no mo mfre yade no nso egu ahodo de bia metena meka mesra mo ye usunsun mu yade ene wo hunam ani yade hunam ni yade no enye yade ni ehunu wo ye wedie na ni nko ni ye nipadua no ni o ko hospital doctor ka kire wo se wo wanya typhoid fever wo wakuma ye kese wo wanya diabetes wo ekuro tu pacha wo wanya fibroid enti wo foi kapu mame wo bema ne wo da ukuru ne wo da o boyfriend ne wo da o mpra ne wo da ne nsuo ne sanna mo na wo te na bese ko ubu nsa na mantem wo biate nka wo se nipa no wo na frɛ number ni 0244 570362 fresis ye se me yare mo yare stroke yade no mo frɛ number ni 66 ena ebi mo won mo hweme osa te no odidi na bia na begina ne bo no mo krozu no o ehhye no na ne hu dwa no na ne widie no mututu ase ya hwie mesoa moko na de agu no ho obi kura de ase ya hwie gu ne na ase ne na ho ne na ututu no na hu dwa no be pachew sa yarefo ni na mo mfrɛ jama sesi ye fafon ne frem mesra mo frɛ sesi ye sa wo yare no nkyerɛ ba bia betimi edo yade no edi aba jama e ba prayer center omo ena afa dwumadi ho ka ene de somo ehot ba ifo ba ofi anum sin na wo ba be pia jama e ba prayer center wo bia ni won mo ba me pa cho emfaso bia no ne nsan ka bi enko awurade nyankopon ba kete efe papa enie ene sisi anum sin no me pa cho ejama padan enie
powder we ɛyɛ powder yɛ soma no ɛyɛ powder yɛde gu yɛn nsa benkum no mu bɛfo ba kyerɛ sɛ nipa biara wotumi egyina wo nsa benkum ɛno na ɔde ɛyɛ powder ni gum na wagyina wo tumi no so na ade asoma no ebi mo no mo nim nipa tumi egyina ne nsa benkum ɛno ɛna yɛ negative ɛna wei nifa no yɛ positive energy no ɛyɛ nifa ɛna negative energy ɛyɛ benkum enti adeɛ bi ɛtan bia wɔ wiase bia ne de benkum ɛne so adeɛ bi enye bia hem kura de benkum ugya na de benkum te sɛ adeɛ tan bibia enye bia no yɛ de benkum ɛna de som ɛno nti benkum na wɔde kum no ɛno na ade bɛsoma wɔasɛm no na ɛnɛ yɛ obi ka wo obi ti number no na de TV no anim no fa number no to hɔ yɛwie na wohia nneɛma no nyinaa bia na wafa tetefo no wafrɛ ɛgya ma mehia powder no bi mehia bɛfo nku no bi mehia ɔyɛ no bi mehia gasaw no bi ɛgya ma mehia ayerakwa baa mu no ebi wakɔgye wo deɛ na wakɔgye wo deɛ mepatwo wei ɛyɛ back to sender ɛno nti bɔ mmɔden ne fa number no bi fa number no da hɔ no fa ebi na frɛ sɛ wohia bi na ɛnɛ no yɛbɛwuram ahaban nim yɛbɛwura ahaban no emu wohia adwuma mepakyɛw na waka wasɛm agu so ne wɔhu yɛ sɛ ɔhu yɛ na watena fie o gyae baabi ade application no kɔɔyɛ no baabi ade application no ɛkɔ no ane na wɔhu mepakyɛw wawadeɛ nkɔ yie ɔmo abɛtena mu no na wɔhu ade gu ɔmo so agya boaten ma memra wo so yɛnhwɛ nhaba yi a wopa agyama wɔde ayɛ saa nneɛma wɔsi no ɛkame yɛ sɛ asɛ akristofoɔ fa ne sɛ nhaban ɛyɛ abosom nneɛma mo nso moyɛ asɔfofoɔ yi na apostol akeka saa deɛ wei sɛ ɛde abom a wɔde yi yɛkasa tie mo ɛnhamo ana meda tiefoɔ nyinaa ase ɛne ahwɛfoɔ nyinaa ase anɔpa yɛ mesɔfo pani bi frɛ me na m'ani gye nti menkyia no odiifo ahenkan Anthony Ahenkan senior apostle Anthony Ahenkan oye senior apostle Anthony Ahenkan ɔwɔ nkran ha ya baabi a na ɔwɔ ankasa yɛ ntensere na menim no Kumase ntensere ntensere de sɛ difoɔ bi a kɔ ne papa ankasa ne yɛ bɛ prophet Ahenkan ɔno fo na ne ba ne yɛ dɛ ɛbɛhyɛ nti ɛka adifusuma de a wabene mu wonderful ɔbɛyɛ obi a no pɛ mekyia wo na makyia madam Straight Queen no ɔno bi wo bia no mekyia ɔyɛ me best friend wɔn best friend yɛ ebi la ntoma yɛ amfrɛ na ɔnkyia yɛ mekyia no pa na mekyia obi nso a ɔhwɛ yɛn bia no mekyia obi a na yaw sɛ obi gyina baabi kasa ahaban ɛyɛ bosoma ya na ne kasa mu no menti ahyɛ papa ɛyɛ asɔfofoɔ yi mo kasa mu nuanom asɔfofoɔ bi ɛna apreach ade akyerɛ sɛ obi ɔtete ahaban bia ne mfiri nyame mate bibia yɛ mpaebɔ ozia fo sɛ sisi obi pum nim dia onyankopɔn nso pon sɛ mo ni sɔfo de wa pum nim dia no onyame apon sɛ mo ni sɔfo enti ne nsɔre man nim de mo frɛ no sɔfo by sunsum oni seat onyame reject no because in the Bible onyame reject Saul but no man nim Saul wo hene no onyame reject this ahine na Samuel de wa sɔfo bebre o mo wiase a o mo frɛ mo ho asɔfo by sunsum from ni nyame anim o mo nya sɔfo yɛtwa o mo din mu kasa asɛm wi nɛ because software betimi agina waso dem na ba bia ka kyerɛ o member say helps
it's an ador no anameba eya abosomsom no sedi ka fe osofo no wonimu de wo fom na wadwene wo fom na oya akwada wo woni mbirebe jisa wo ka ok kan san sem hu we bi na duru ba bi wo se da bi me ya bofra be kasa sa bofra ba se de manyin no se mi gu mofra ne ma no ya sofo bebre tie mi a omu da so ye mofra because of the way dia omu kasa omu nyini yo ena Christo so is maturity eni so obi wo Christo na onyini no da so ya mofra his childish ne ma nyina ya mofra ne ma sabi mofra so na ye jimi ne ma na me boa to bo se sofo be ne ma ya jimi sem no omu ye Abraham into sabi ahaba ya dia ya ayade onyankopon na boye se o tena okasa ahaba ya bosom dia ne se nyame onim se obo bosom no boye so Bible so be kan Genesis ade onyankopon boye bia na ye na dia ya aye perfect pe ti nyame himself no wa ma de bone and who are they and now when yen say ye be je sade bia nyame boye nye na ya bosom that is the reason because nipa bia adwene no ya kasa kura tie nyankopon so for na okasa amanya no ana onya malaria no okwode ti awonyo no ana wo brande ye ana wode nchi tum wo ye dey onom ye e ba chawo enya haban ana no onya typhoid fever okoto obi a malaki obi ana se aduro bi ana se bibiduro bi de haban na anu a ana onom ye mpa chonya haban onya fi ana onya malaria na okoto bofra de se aduro ya beba bia ebro ni de no mo di nchira me Lunat no. Sao kolo kolo lunat no. Ayede na e dua mu nsuo ne etwetwen. Atoto ka ho. Enua bi ka ho. Ona na ba. Aho. Ana omo de akoye saade no omo de abre enye edua. Enye haban. E ba jo na no na woni moja o ka kire wo yeso okofuo ma ompen kontom le ko nsu ama ebunabunu ma o me ba jo no ye de ya. Enye haban. Emi se wo ye sofo na onnim de haban no ye osunsun mu. Na de wunim ye hunam fam nko ade a tenu ase de wonti ase enyina ba bi nka nkyere won sore ma se sabi obi yusu haba na obi de amaye rebi eya abosom se o yes asofo o ya ejimifo wunim ne yawoka yes no ejimifo wunim ne yawoka a wisely man of God bia onim nyansa nim nyame asem bia yete aban because according to onye Nyankopon na nkata na o hwe aban de adwuma adi we be na oba bo nyame kire o mo so mo yusu aban tisanya are nyame mo malusu David kum yuri ayere ena sasa David nyame ka che David say o se amra nyame so David kum yuri ayere no na omo abofra omo kum yuri na ofa yuri ayere wale no abofra mo di kan nyame boka David ade we ya waye ntino de o ha me nsa na eba o man no so ada say ye be fa o yire mo wani anasa abofra be onu mekunu anasa me ma ko ba o man no mu fie nso na David say ade nsam me nsa nyina no odin mete wo pa na nkofo fa me yire mo wani nintimi tu wotia konwa na oyire na beto ne ya wi no mesi mama nkofo du yire wani sa David say urade we de nintimi o so ke na me de kombe be o man so mfie nso no be hu se wo dwama akobo yi do bi yira akodi ni nti na ma okuna ba David say urade nintimi o se ne abofra na wonyam no mekunu David say urade o ha no nyina aso ndu de wa ha de babo ame na fa ide mama me David koye fasting obra ne ya Francis nyambe je abofra David ye fasting nyame ampini nyame kuma kwala no o kuma kwala no asa ne ebe Solomon o kuma kwala no wie no na David ka na nko asa mo mema nyane ni na nko ba ko da na tama abofra ti ase kura wa ni di wo ye fasting na fie wo na abedi na se ho na nim se de me nya kanya mbe tie me no wa abofra ne nkwa ma me nso me amfie wa fie no fasting ti me ansevu de no wo ye no na se ebi wo hodo mu a ne hawo wo nam no enye fasting ne enye fasting sem afre David da na yuri saman ta etete no etata no ni nyina echi no wo ye enye David da wo be throw Psalm 51 upon say na time ko yin inten no be throw Psalm 51 be sugu nyame se e be de humo bosa ne odo echo mo bro ho do pam na to pam fum oyo na ta ko nyame ka te na ta se ko David ko yin inten no agwa no David oyo him po kase ya wote agwaso na sem bi esikuru na mbi no wa menti ase ba oyo him bagi agenkyere firi ho okay David so nyame di fo asa o se opani bi tena kuro mo iskani to na no wote no hia ni bi so wom
Oskani ni wonwan na ntwie mponche ne ngokọ de yenkan ade ba ko ya ne se oyen no na abomode no onye odwan ba ko pe no woye no ba skani ni nya ho wa chia me ko watso me ko che oyen ni edwan na be kuna ma ho na we di fo tie akonwa so se wo na se we ba ya nka be de no se nipa wo ye sa de no o si wu asema David kan o se ye kunu na ye kunu wi na japade ne yemfa ma oyen ni no ko nipa nta wi asi ni sansamfo ni san kwasasa na wodi no sa owie no ena di fo se asam no ye wa o me wa no se mi azese e no se nyango pon se men kanjiro se o na tu so o de so ahini ma o de so yire ma o sa ene so mperfo na se so mpo ke busa no no mfo ebi mo Jerusalem ene widi anyina meka ho na ade enkawe eno de enka ne se wo we na mom na ade a wo ye ne se obi yire eno ne fa da dwammo no obi yire eno akofa no eno na nyame tia no eno akofa no wawe o di ase eti obi yire no akofa wawe no e na David hu so no anka so obewu o fe do okotro Bible se nyame mfa ne nche no ti David mfa ya ogbo se erade hu mo so do teme fa mo be na ko di yiri ayre o di ase say no problem ni wo ho ene nyame be confirm me na tan say mon ka ti David no mfa dwira enware na ne ho betimi afi nyame anyi efi na mfiri no that be because obi ko bi na obi sasa e pam na o di ase ye won ha ba ti da te no se kosi ne kosi funu no ye ba ya obi de gu nsuo na obi ade bi ahoro ne nsa o de ahoro bi enonim na obesi ko fere ntira se boni bi sasa bi wasi ye o entimi ni nipa na chi mepe medi boni the sasa na sa David no ade nyame yi David firi mu ya haban number no the TV na nimu no 0244 57 0362 0244 57 0362 chese haban ehu ya enti na onu otumfo nyame abode amaye ne enie hu fogu omo tete ono so haban ben ene de etimi kikabom tim de ye back to sender na ohia bibia utimi ehu sende de ko na ko ye adwuma sa me bo haban ni aden o di ase aden tia because a lot of people o moti afie o ba haban bi ade atie ni yo me o hwe se o wi so haban de ayade na wonnim na dwuma enka so betre afidie so kan ya won so koye bi ebeti ni susu money abrew se jama ye pa den a obuba eji me tena no se bo haban bi na no ebia ensanso no ka ho fine na makofa na what ensanso no no wasi no no so kohu na bia piafra o so de bi nso a ye di ba afie wie no ye wo de ye no ti sanda na me bo haban di bebre another haban no ko ye be tena ubotu pe no jade aka on that same city because who boy no obi afa pent ho wo betwero de ya ne se onu kro mfa nkwaye papa obi koye wa ba edidi ewuo yawo timikum ni pada se ni ye wa haba ya obetimi de ade ewu utwero di ka ho de meko ka ho de praye ne ade bi tu jem o mani pa to afokro kuno sa anu ka ho na ade back to sender ni haban yes haban timikum ni pa ya wa ba obetimi ato ade atu jem awodi ya de oba soma se mra wo no haba na be to ya de ndi amawo sa o de ase ani ye mu haban kete sa ya bebele wo Ghana anu me se ya fa from hu mu se wo ba ma sama mre o mu timi nwu ye haban bi o mu dwunso gu so obi ba bi o kotwe ne kote dwunso na ama na ne ma nyina ya ba sa uhia powder ni bi wate me pa cho adwuma sem mo amoton ade a ye nto no esiwusi ni so sana na mudi chini na de ko na de ba ya wate sisunsun bi di obi achi a no esunsun boni esunsun so ben eni nya wo se ni pa de so ni pina sunsun di na chi sunsun di obi achi na se sunsun boni a before us spit be di wachi no eye ne ma mi na da se asoma nsa o medi dwuma de bi wabra bom ada se ya bone pa ya soma no se o sweet bi en vidi ko be di wachi sa keke sa se o na wono di wachi se apart from the twins engines na eni bia obi no eno obi a obi eni tu mi furo ba be di wachi a na ya wo ya soma no ana o wadwuma bi particular you ti ne waba
ya de suma no ya suma ne se onsi da be o mesi kwan etimi sumu bisa o ya enti se obi be boa wa ono ndi ka ko twam ho tieni edini o bibi za bra bomo utimi trase o dwiri obi ho a o dwiri ho bo ndi be so betwam o msi ni din ni asa ni din asa woni hu di na mo ya ka ho asem ya saa de na efen sa spirit ni di wani ma spirit ndi ka to wono mate ho pampan asa yakwa metene nka chem na sa asa na twam no kofi usukura asa metene eduma se sa ni twam o de wudi chire endi ane fa bi da wani mu ya be fa bi asa na di kan fa onu ni di kan onu na di kan enti bia e fa ni se obi sika be fra to fine o ya ba ko pie so mi ko pie so na ngo yiye yo no onu na di kan ni wa fa krano sasa no sasa na enye papa na na ne ana sasa no nya sasa no nya o hu mbo yi na mas only do na sa onu sa sunsun na ko fe kan wafa enti wu na sa obeduru onu ma na obi adu anim kan no wafa fine eti ana bi wafa obedu okura wu ayo aware na wo se onsaka be ma na wo hia no se we na wo ku pa odu sasa no be di ka fa no odu no twam no ku e pa afra ko fa no enye sa so kura na obe mistake bi no wa twa na da pa bi bo on sa be ma ne ba onche bi na ne bu obu na obu ofu no na udi dina o tam ye niema bi kira nti ono bako e bi so no na eni pa ye oba so nya de o ma bua ba ye yi hum se o ma de papa bi amo abra bomuti no ne djuma de so so fulfill ne mission eti de e papa bi e ba no apoma progri e bone no ono atwe ama wo de e papa no eti obi wa ya wo si so no be ma papa ba problem o mpe be ma no se ni papa ba be mo wan mo nyamba ompa ayom roberts I don't know pe o ka o so do akoma mu sa o do we ni akoma mu obi do awatu ho no on fa ni petitu ye bunu pop ye ti bono na de achi no da ho esu onjaye nko obi tu ti ba bi na ni abre pe no ha me hwe ayi bi wo so series bi wo akwa bi otia na to de bi wo kan bibi chege na ga na mpene ga ibe fi no diska kiss impo mfa ma no mfa ma boy no se ono so diska na se ga no so do boy foforo my boy the work monkey the chop tie ti ga ne ba no be ye no and the scan of ye no which is 50,000 naira to true scan ba ko love dress I love you and what the ma dress na dress ni sika or request ni 70,000 naira onya mo 50 man o ka chen say bosum de so a na ba di 20 no say dress no so boy and na abu sa dress ni sika no to so de ko e no and won so de ko ma boy ni say won de onya wotere onyi we no na bosum de so a what the balance be no say dress ni boy no so ono so ne ge and won so bu say sika no the dress no so boy so ba di free dress wo no ale ko so de ko ma ge no say ge no so de ko ma no won so ne boy ni akwa tieta na what this can start free no no so this can e kwa nwan Robbie Peter to people me fanza me pel and am de ma o and am so pe poku and am de poku and am poku so pe o de say selfu and o de ko ma selfu and selfu pe me o so de bre me and this can kwa nwan ba e de o de bre me na me bi sanu mu no and am wu de na me so Joyce I love you no akwan you no say obi do me me do obi su do obi and obi su do obi ade na de odom me me ntia hyema na me nya dai entina so we are say the city no ade na ka ya wo dia no mpo de anya wo dia no nya dai tu bo bon kwase ka togu afa later na block ya na chew because omu du ba dia de ma wa so me no no won sunsun mo du achi ni wo ye wo me pa che wo hia jama pa ni bi so be hu no sanye free wachi hu na sunsun ni nsan free wachi o no bo ne ma tubu mame wo bo ne ma nyina tubu application kura na ba be kwa nko ni yi let na free o mitimi yi free mo yem 5 representative no na anya se let njemo let shim ba ya kataso na nipa na wa na dwene kura nko let nso no afa kan enti wo de no ni apeba bi di ato obi wa ko fa na obobo no de ato adi ntwe obo na obobo no de ato o nko bo o hwe kura no akan etan de da ho ebie ma ya twere wo but don't many kura dwen ani pa na ni ball letter so no ne bu ofu no atama to atwene
I send in uncle for the application. Maybe I own the sanity. Maybe more than me. Some for only I won't do a way. Oh, eh, because you be human. Otu even no nyansa sem bi ko wetima me aye dey. What my young kind kura obi wa oje na to that guy. And now come dey no. Oh, the woman dey bre won nyina nim say ya twa application ko say ya ko pa adwuma. Me wa ya kwa so da ho ani pa dey adwuma no. Ya to na dey atwe. Me hwem kura. Ana fa na krim. What Mebrebe. It is no one na say unya bibi ye. Never na no engofo lete bia o de ba e na ko hima oh we kwa de no yi ba ko anu na favor na to so no na so no wanya bibia ye want na ade mesra mo mo pe bibia mo nye nya application de o de ba ha nzia me pro obi tro letter so ko paduma ya o letter na ko mani ba no e pa je letter na won de was me frɛ on frɛ no why ti when na onam no ko hia na classmate bi no so ko no se bitifi o so aduma na o pe bi me bra kora ye bi enti na yen kom bra ho me bra bi a say wo oni wo pe gofo ko no ma aduma enti na yen kom bra ho na so on nsa o mo ko na be bi o de letter ko ye no o se a we no ni bra bi na ko via no so madam fu na o ye good pa but so de na o ka so pe we no no so no no sir I have the application about 2 years ni oh papa no say David I jam me be share one say o say David me pray go for no my aduma na me we the application bra me a me hwe no I jam office ya number me dey be kwa me ka say baba hada o David o ka me say ja o ma hada o say ja no papa no asa agoro no utu ne ma no say David papa ya no let me mu say wo dia sha 2 years o be frɛ me go to name as letter by anti so. What's that? I mean, put me na adwuma na. What letter be me? Me wo. O pia to baby. Edda baby. Not man say. The man ko shia kwa na kura ye anamo bi otu ye ade a ye man sunsumu no. E na man ko shia kwa no sa linkin de ko baby na won letter na ko na ya to atwene no. Mame, oh, enkofo brewu biase a oh. One thing you be as you for number no so ye jama powder ni bi o tro kwan be fo so be use powder no kwan be fo so wo be use 0247 897279 empa ye nkotena so de dem mpa ya keke se awrade ena me pedwo ufu boy ye ne ye bibi fa kampai bo no ye bibi fa kampai bo de ye mpai bo ye na wo bo mpai ye na wo ye bibi de kampai bo no ho bibi na ne de hin enu enie 0247 897279 ejama eba prayer center maka chiro sinyo sunsun sem nko an ye say ya nyina mo sa ho. Yes, I am both physically and spiritually. Yeah, the only thing say how na onamu no. Who try na mo na bra. Wo na onim ya de kra wo ya. Wo de bra. Say eyo so onkura emfa. Eyo so yare o yare. Na wonim ba be yare de kra wo de bra. Oh, okay. Onya bedu ya de fa mfidiem na ye physically yare e be kire o. Na papa na manhu aduro bro nso ya bibiduro e de bro nduro. Yes, habani ya de ya no de ya yam ne ma ya son so apusa de ma ohun eye hygienic na de no ma se ko ba se spiritual aspect nso a eno no so ye ko interrogation na for emergency na spiritual emergency na ne no so ye ko hwem wo a na ehu de ha wo sunsum so na no so ya kire ho ade na wanya bi na so ho ato eye tie intime pacho ye mo fa numbers no na frɛ fa wo yade fa bra na yensa yade no emfa emaw yade no yensa mfa maw me pa cho gasa no eni se de o ye favor se hu ye favor sankofo bi di wanim en ye sɛ niema e wo wanim ye di wanim o en ye sɛ niema e wo wanim me pa cho wo ton ade a hu ye bi mo ton ade no muto aduane
mo mto aduane no wo hia so benya favor nya sa obi be san wo no akwa akoto obi die yaw favor ni nya den ho so benya nipa ni adom nipa bi a nyame bo obi a wo favor ne dada but the big favor ni akata so ya shirka kam ya di mask a shano maame bi a no wo yekuru na okutu banji na on se kuru kitu am ne do bi a ne sika ho woni to tu banji na ne mana koton na wo de bi ato nam okay no de ya ne ana wo de banji ne suma ne baboy ba ko son koton Rani so banji ni si amonde no o start banji o se beto mponi o me ma me no abi se ekuro kra nyina ya hwie agu wono na Yes, Mom, what's my bed, Jimmy for? Mamma, if you are trained, see a better banji. And I make us as I was my bed, Jimmy for. Now, what did you have to them? Near in the idea of food. Or no, what to banjo, see a better bonio, be a minimo. Me mamma, grandma be a shooting in a goose, say a crocra. And I make say, what's my bed, Jimmy for? When now would you do? Now we see Cadia. And you show young bottom banji. No, I say banji, see, but on what the car can say young toe. See a bit of you. Medium. Now, my mamma crowds on web, and yet, in house song. Now, maybe a top banji. No, cash, let me say. Oh, my men will be as soon as I'm on Monday. We'll go all the more. And Necro won't go because himself was so awkward. So, Obi say, yeah. Onu anim say obi am obi sika so mfanya adwuma. Obi sika adwuma mbe ko sika we shiu. Ebe shiu. Fa no ko fima mbe na sika shiu. Etu onu anka sa sumsum no kum sika ndada. Ni kurukura pa ba wona. Ni kura boni bitira bo. Da bia na she. Obo ya na she. And the spirit na won so yi na ma wono. Ya se won she ade. Sika be to wo se ma. Ya ma afi kurukura bo fu so be sika. Bo se won ye oba abo afo. Enye wo. Biribi na akọ biribi ma biribi aye biribi. Nemba ni force biribi ango ka biribi ango ka papa enye twere o dia se na wi aso so obi timi nya obi biribi wo bra obi anya obi biribi a nza wo tro mo obi nya biribi wo bra wo nya biribi di ene na wo na apese biribi yawo eti enti obi ho no mu a wono ankasa wo ko bie sopo no kura na mamu obu anya no wono a because wo bie yawo e ko ye aduma na wo timi ko fo bi nso betena shop ano na eno so abane sa ho yawo ye me mo bi akwankere baaye I'm a hairdresser. Nipa won adwuma mu hono. Nipa no badwuma o timi nipa ba bia 15. One day we ka se meja no mu nyina agya. We ka se apprentice no. Obi abeko. Na wakofo obi wo mu kurom. Nipa no kofa ne from kom ba ne fie nya ne oni ne busu ani o. Okwa na mabonte ke o ma me mfa nko tena nkan. Na ko su adwuma. So ba no no age no ma no ba bi no wote no hwe no. Te oni na adwuma mu. No ne sa hwe no no ne na wo se sua adwuma sa se go fo adwuma bebe se ni pando so na ya madam benjes ka pam wo ni na sa na adwuma no te madam me se ni piti mi beguo se obi esu adwuma ho keka one day pe se madam adwuma mi sua biemu we madam mi sua biemu ase ya fa we madam mi se ni 15 e wo ho a o to mu nyina akọ na kakora na o de fi plan se ba no ngo a so ni ba bia akọ no, I had man go for side. Abba. That's the beer, ya, or bounce one pamu, or no, say pamu, no, madam, any and to and no, ya quite no quay. Flip a quantum to form sit life. What in your money, you know, for the quite meant to be more. Madame Mako, I die came. Move on, because he came. I'm going to say, I'm going to call and be seen there and never cry in the shop. If you go, be a wound from go for you. And that one. Mr. Mo, more be in money shops near the Adena. What you say, and one no more baba better. One more. One in Monyamu. Favor only be. Grace in one be. Was any potential class I come. Yes, I am so a count one the bedroom. Tinkolani one more. Why when you have a castle walk on for? I am small. Baby, oh, my confu. Near in a chinu, the real scam. So, what to no, my cry, Nakuna to woman, and Cassa, you will be with the tax through.
na say akoso na eno na kwa san ala no ya ndi wo ma me na nta wo diska to na so ate wo di ma case ka mo gbachem dia sha be ko dia yi bi afirim hey wo dia se ese de bia akwala na ehuna ma ya ni eno wo ho ana e wo bi a me metumi se me na obi te ana ye tifi ne ska ira me mpai because me nim me ho then dia me nim me ho ne se e obi a ne se dia bi ya o sika ira o pai me dia se mu se me sika ira o bra me hu ikwan fa so ira ya e bia na se bi ko to no me de ko ditwa me ndem nim na wo de ntise me de ni bia mimi nim no fa o case ka to a na so ate na o de senkwala akromfo am gu bia ade na o bro om e wo kra itimi e be chiwo mu nyina akola ni mpe faces ke woni mu hwe brede nyoma me se bebeje gasam ne bi na ko wi so abi hu di o se scam enie would me se wo sra na wonya monyam no ma me na se bo ho ban wo sande bo ho ban wo frɛ ɛyɛ apostle no akwan bɛfa so a wo be yusu no wo frɛ na obɛkyerɛ kwan a wo bɛfa so a wo be yusu no me se product ni nyina bi ofia number ne that TV ne 0247 897279 0247 897279 frɛ apostle number no wo frɛ wo so hia bi wo hia gasaw ni bi grace and security anointing oil enie omintimrim bema no ene da ho no the original abayfunku oza me maso no wani age the original abayfunku eni me pa chow we ene ye original abayfunku wo hwem wo hia bi wo hia abayfunku ebi ya wakati very good abayfo no se yaka bay kokko no ho asemo ho yanko akade he bayi bay kwase afo no ne fahamu ya o bay kokko no ane so ko yaka ho asemo ye nyanwie na asem no obu ma de nyanwie wo mo se ne ma bebe nyanwie ba ya ne fa kakra kan o de ase o de fa kakra kan wo temi ato aso eh on se bay kokko na maka omu ne di moja omu ne se nipa brabo omu ne kum nipa omu ne esa ne ma ne nyina sa bay kokko na nkasa yaw ade bi ya omu ya e dangerous ba ko na mechire nipa ono net oto manidi to shem ono na bese di umone na omu na okọ oma bebu mu abekọ ohunu asantefo nwoma etremienu yimudum kono abo beka wa na firu ntumi we de fura ntuma esa wa wontuma ni mu no hye ba yoko timi ya de bi o na yama ba yikwase afọ no chiri wo mu no ba yoko ko bitimi aba ba fawo na odo akodi djuma odo akodi djuma no asem ba ya be kasa wona akoye esu na wonni mu ho sese fine ya tifie ni ya abekwan ye di bia na dwom ere dia kase osade ya chine dia ye sabi emu bi adi ade chine nkwan ya no nkwan na nyina ye hwe ne bi hu se nkwan na bi wa no ho ene atade ho na di na we da hu bisa ndi ba yoko ko na betimi afa do akoye sa ade na bra na wo wada odu sunsun ba akoye omi ye dangerous odu sun ndi bebere ho be son da ye no wodi bebere be na akofa yare amana sa ade na ba yoko ko na do kra sa ade no omusu na ye no omu didi akobi ofre me wo so no akopọ na ma je twasi na nimu a wo wie wa wia wo ntimi na ba yoko ko betimi afa akra de akoye sa ade na ko di nam asemba ne dan wo ka esu na woni mu ho hwe sa mimi nim ko bia ba yoko ko de okida ko ya ade ade china maame ne boda wuro daka wa wi bi fam nam ba mi wo wa wi bi fam nam ba mi wo boda wuro skru mu gin sika gine nam sa e dia kada no ya de ko ye biribi ana wu nim ana ye dan no maka bibia mba yo babom bi enye ye mu ko ba bi etimi ka so ma ko na e ba ifo no wo ye mu so na maame nim na ba yoko na edi sanzam fu no eti obi timi ko ba bi ni aka chense ne maame be fo abra ne ne maame nso ye ba yi me si asi ba yoko ndo kra ba ye odo be kwa kudi nsem won o kwa ani aka kire o ma ne se o ma ne hwe o no maame wo ye ba ifo once ada na sem se to o si an o maame na ye sa ye
was was so da ya na ma me de kan di waji was ya o ma me ya so nka bibia nkyere nipa no fine yaw ye obi won ko before so beduru ho no me kan we omo ne be kokko bi na adwuma de be kokko na gina nipa na nche se ejama chi sofo ba no ai no o kan ofie nsam de no no kan che do o gina ne nchenti efi o de so ti wo bi na wo ko bi ono susu no na wo asa na ba bi o ko na se de o timma bribe jiwe na mo fa na system so o su ni ani na ya je ya de be ma ne ya ma o ne ma ko bi so anya adwuma you go feel kwa na we asa kwa ye west so for Martin ni ba so ma me ne de ma ya wo hwe ni oboa o maka de o mbeka wo na bibo yesi kofubu nso a won mu na manen tentan abefo ntimi tentan ko bie ni shop kura na fam nanim o twam wo sports stadium enipa be 500,000 agbomu twam no na kokwa na nsi free o so onwene tentan na fa hi o no ono nko ananim fam sa jman be ko de e network o de network ana tentan no o telephone number ne bi no ana tentan no ene bo so o moto ahoma edi bo tiri na ma sese obi na ma ahoma edi bo tiri sane na agisi hey now ensam ne ka hye ka bia e be yehu dodo ye ahoma bo ne na agisi oh sa ahoma na bo ha no te se ne ya mantam akokwa ye be ku e telephone wo ya e di sameti am no di ngomo yi e ring obe e o kan ba bi omo camp wo te won zama wo kan na record to wo enti o sia da fri ya manu ya mi ya dum adisia me be wari o se boy no be fra bo chira ba o fra bo chira ba e mo wade sa hwe e ko na ba do se me be sie busuafo e momu hu o ma me ya fojo wonye ni be yie ni be wo nim se wo se mu sie no mo tro no o mo batiri oh wo no yo ka awradi nyanko pon obi de da ne ha ne nine obi de na sene awadwe ana abrabo mu kwa ho obi bi struggle na eko ya ba matwe ram oh na ne ma nyina sa agya pansam no sa be sha no sa be sha se no ayen kakra kwa ram ne atwe asa no me bo omom nya Christopher de ye o musana yeti na Christo ni no wan Christo no mo we e ba cha misrawa ana no de ye kan de no so ye Christo no bomb person na ya twira manu orani so if you want to know what if you kan yeti abai fo to twira manu na o man tne ni o tini bonie you see e ba cha he ana de o mu chiri kwan se hypocritical Christo so akwasi abakwafo ni wo nya papa wo na abso bia hu se wo ye Christo anya kwa de wapira say o sorry machine wo kwa de wapira ba hey ade achi do pay wo kwa de wapira say me da so metiasia let you want me for manya hana mama no se o so wo ni ayo yeah wa na jo obi ayo ponko ana osusu so no pa honam na ayo ya o so ya vo anya hana mama ya se se wo nku wi ndi en vo anya hana ti ya homa no da na ntini a ye tie wo nsep ana ho we no ententan no ana ye the most ba bia beto am bia ye information wo ho a ye de sakwa mo because ye nim se ena obefa ha sa nya won ti ne nya obi ande de se ye wo woni ye information na free wo ti wo do pa makai atekurita kura ntwam ungo atwam ntentan be chew ana atekurita ni twam antentan na wo you say a specific area here ne specific area wo na ye pew aye nim se ne ye hwe sunsun ha abefa abanya mba abefa ho ti wo de wo awose ye to ba to kwa se o mutimi ready hu se de ya wo befa ya sad ne ne man kitinkiti obaye mu ai eti bu akura na ho tipa ka le duru na ho ma no mo ntu yo ulu a ne ato ama tipa ka be duru atwam entere da wo na ye pew wo za to de che wo do za wo be say o se nso ya na do say say de na do say say so wo tie fu ni ya chi wo wi jai ta ekwo o ti awe ya give information ko wi asemete o ti de o do za phone ni mo won dewe nya de be nya video o hwe information ya de awie ti de o de validate ni bia na de wa ya ko duru mo nim di adwuma na okopa da me pa chaw ya ba funku bi wate na chese no de onya ba funku wo de bie nko wo bie line na be nko fo ntentan hwe wo mo me pa chaw ya ba funku ni bi wate
enie nku obi ti aso dem o bom pai no nza ntunta ato ache no aso dem what afo we say ah ntunta di re ni aso dem nam say dai o say ntunta bi afa manim nam say ka nje wa misra enie na ba no na da ho no wo hia bi wo asem na me ke wo hia bi 0247 89 7279 0247 89 7279 0247 89 7279 wo hia bi abaifu nku wo hia bi abaifu nku no se wo hia bi meje wo de asem na ayama hometo oh me se kwesi da we say so asem si me mo bi a ho ala ntunta ache ro go na ni kuru pam onye ni kuru na am sika so ngodi jam no ma aduane ni kuru ko ba ni kuru so ni be ma koda kiri aware du gba no o ka bi ga be man won ti ase won akotwem pana say asa agro anu na wale ndiku yo pa o de ewiem nipa number ma for dem sa no asa agro wa ko dwomo ya man na man ska ngodi jam na nya aduane ni ene de ya ko ba bi aboni bi ani ho okoba o se o ka se magim ho esuma ze ko dwomo na na obi okotwo ngono oban makoda paka oni ma agura wa na gu tenta krefa na nimu nti ade betimi yeso simple sa ohun nti atese be ma krik obey kan dia na yes ye oda on ye twamfonyini bi a kire ne se na be hu say yes wi aso o mo timi yes a timi twamfonyini kire obi esa bebre aye wrong accusation yes wa boni pa no so bo a eni nyina so enye hwe was why by force o ka sem yakola wo ya we asu o ya de be ensembo on say ensembo ya na esre na wi asu we ade bambo ni nyame enye de ko wada pa obi do na da bonten obi timi da ho ne nanwe ne obi aye ne edi atwa so nam ne nanwe no wada o ye twa ne nan so nam no mtwo mu nkusi nam no mo grant nam to obi na de da na no de bia na awe no aye ade ba ji bia aye ne na no ekuru na hu agwa ne bia na ni hiri musonso na me ni bra bi wo ho as time goes on ese akware wa film ewo achimasafo ono wa doctor o ana mo twitwa ne na no so nam ono doctor no yare be na le be ko no ye heba o ye oye orthodox oye good ne na me so mo twa so nam ne ba adam mo twa so na be ka no ho o tin ma patashi galom omo o ti ma de ono doctor no na o kinu ntimi fa na nsi fo mu da dwum no kam no obi nso yare ese so ko no o da de no na me wo be hem me yare da de mo kam me so mo bro wa bi nso na ebe du ne so am yakwa no na me yare na ba gura nsa asa guro tuya na momba o me ye do mbe nyina wie ya afidi ehun sese ne na nya ba efunku bi ne hwan na ira kwa mwade koslasla ye no ono doctor na baji bi ono ya medical doctor na masa me medical doctor asma ne ya toma na oba abaji aduru sa na se ono no ye doctor no wo hunu se ne de me ye medical doctor professional medical doctor me hwe nkofo ba me de ne de da sorunku adu be na me nyaye na mu de ba bi aduru nde nya duru sem bi ma na bi adu nya medical sem broni a obekatwi piao nya medical sem na aduru no eche bia me se me bia o man dia tum dia mam na wei eye ayira bam kwasi ada we sin wo hu ge yo bai me de me hu ya zembo am besa me kanti ya na makama no oto
Gano. Me hu no. Also frame me and one meeting go on. And walk catch me. Was it was that way yai? No to be. There be. And then what to be? They no or no dim come. You know me di come to Aha. To think a see no fe boom boom to kesi. Ne tintin na ko say it is next. Oh, mahuno. They na make us chire on. Say. Come asem yanko. Ha yakwa. Wa asem no. Masem. Oh, I know dey say wa asem no kropo dey. I know dey gisi bia June July. Stop there. Stop. I know what them say. Sunday yai wo kwa sori. No kwa sori na omunyo munso mtira sa omo mpaye na. So okoma tedis. E na omso ya na omode omotebu so. Akonya no de bia no de Bible ni si. Next person nechi. Na say omo kan e ho no. Na we na ebo mpaye odni titu om say awa famu ada. Was so famu ada within shortest possible time no. No obi afa no ho no den. Obi fan no picture no a ma me bi o tene nchen na no so po. I'm say sister o ba se budu o se bra asa bro me pai sister na no. Na me say aso dem no obi afa wo. Ya what cause am kire me ne no na say my pasa me three sister ya ahwo fefo kese wo si ni kunu so ye adwuma wa yi Accra Central. Edibusa ho se. Ni kunu ye adwuma Accra Central. Na na kunu wo no obi abefa wa so dem sa no. Edibusa ho se. Spirit no fa no so dem. O mo fere ade kura kakra. E no mu nya ete ho. Aso dem bo. Number bio. E no mu nya na kwa so de bai fo nso so dem mu. Ahun mu nso so dem mu. Da mo ma nya sa asem ne kan e no mu nya na te ho. The no nya na ebo mpa no mu na to collection. Collection na ejidi. My photo collection so fu nyimvim. E won we don was by collection. Obi asori ko be gu na collection go de ko tun mu na gu na asori. Asa? O ka so nya na wani. Dede kwenkenko. Na me bu ade e me nwan say within short na I ke ya bom pai wa asori acha ya 1-2 minutes pe. Na 1-2 minutes pe no na sunsun na timi arene sa no. Yo, spirit bit in just a second square also. Na me ma catch us tama na me 200 no. Me the 1 minute as a room na ni put 200 no nti wono ho say e ba hofo. Ni o tin so rene che pa nti no de nsa bo. I say na ni ba na say bi won haso biem. Nti also obo piti. Nti wa anhye da o. An nsan so cross ko pra obi. Nti na ni bi wo ho entra mfa na say e normal. Eye normal nya so dem. O da fanze o fie ho. Nti wonya me. Geba ku ya last. Wa ya so dem. Geba ku last no di ngo wan ka so de Bible to so. Ai. O si sunsun na ni ba na sunsun na be every no. Pia Bible na fi on mo kra. Ti yawo enya gudi ni ye ka. Manipa ni mrempa ya bra bo ho ana mo sibere. Me pa cho mo so da e bone. Bra beto ye ra kwaba. So da na ntwe pa mo so dutwa na mo na mayanka. Na wo so kra won za na sere so. Kan na na ye da sere so. O esere kete no. Ya to da na ntwe pa mo. Ya she bottom. Ya she fertilizer bottom ni mu. Ne de ye mpa. Eno krampo no ne da so krampo ne na ntwe mpa mo ye. Wo na ntwe de ne won chen. E de na ntwe. Wo be pamu am cho. Eni unye ira kwaba ni bi. Obi be so daye no. Daye ne papa ne de mamu da so daye na wo fa be fa ne kwa brochire. Oboa. Emamu da emamu da. Na ne ebone no kwa de obeso. Na bem. Obi be so daye no nso awon ti ase. Daye na akoye abebu, akoye symbols, akoye bibi bibi mbasa bi kese eni mafu ya matantan mika na nkrama sakwo obi da ye ofre yo kan manti wose nkrama sakasa nkrama pamonsa ni odwane ko bom sister fia saute sister fia no bom no sister fia so na nkrama pamwa na odwane be me te se wo odwane aba me oba ho no just asem kura won be ma tintin kasiya na
enka ba pamu na wudwane akosho ba echi ya spiritual in some ne be matende kasi mu akwa ya odi moto besi ya betwe so na kana senka opagya moto besi nche senka be kasa na me hwa akwa bo senka be kasa ohunya so betu because we ya boy pa de oba but akwa ketu o tefi be dre no akwa ne de untim so odinsa ba akwa be misenyo nanso na woto kura hwe se de osi pagya moto kasi wo to na se pipa bi wo ma so se ya no de asi ya so oba ma ne for na wa ana no so na de na nantu minim so wogemu na nantu ne hye ho no kura ase azuma buro ba miensa enti no enso akoda bi tifi e betete na ne wele be ho ne matwa ni na nkwohwe ona do ze matwa bato nkase sunzu nkase egu fi ti ye wo physical so bo ho ban se wo ma body ayi bi physical do bi ba obesuru but ne ma bi wo se wo so bo ho ban osunsum se de be ya dae mu nsam ne saa ne me bebre na ma hu ya brabo na hehye na wie yewu se wo so dae na nye na bia dae mu problem na obi benya yare dae oso sa obi adwuma be se dae oso ye obi benya car accident ye dae oso ye sa obi se bi ka frache yare be boni o dae oso nta wo so saa da na otu ho na mo wa na wa ade bo ban ka ma saa problem ma eni mesrem eni number na de TV na ni obi nso so dae onu so hia bi on se de won so dae kwa na sem anye se boni yo da onu nso dae se boni be si ye wu hu se papa e ba wu tu nso hia se ober revival spirit ti bra ba jibi na ko use na revival spirit no number na de TV ma oso da entimi nya adwuma ntia no se e spirit no revival no ti any negative dreams be a battle against e be sore tia no o spirit na revival na wanya hoodin din o dimi mabiem what you say because so many man consider no okun so kan ho odin e be won se betimi a kine do ha na mane ato din e se bagya ira kwa bam ne bi o ba jibi na ko wi so enye nku yawo enhyeshi wo e just so say ba to the other sometime na Ghana no ka ba ma obi enum se ba onye wenya ba ma ehyeshi sunsun mu ba ma akwala nyina akwa temi yusu say de be ya any negative de bia honhom ade bia me ka ho first no ne o ade bia yedi ayaduro edete I am friend asoro duru se otwam fa aslam ya obema on ya wo ba ho anya wa aslam borejo se me medisi aslam duru na ya oba pemfo na wo twam se metimi de yade na makala na wo yafunu sa ene nkofo che aduane awudie no wotika mu kura no ya metimi de aslam no awiesu metimi aslam no sheduane no ti wudi ebenya kola na wo yafunu no ti akola bu ayewo no be se ni ntimi na green o jo ntimi su na na kan ye dey esi so aslam no bia na ewo obi ya aslam no wadi ona mu vichi no sakora ni so na wato ya na ya dey ama na se mo so ande ne koma no saa de nya wo ya sa onya sa rakabam ni bisra opemfo no obera wonyam na de bisra si achi wo de bisra ofuru so ye wo ko de bitu nso mu dwada kwa na de bisra kwa na saa aslam ya le ko fo to fa wiem no entimi nya no na yese we se ni da kwala ni nso ohie ne kura wo te kakra bitu mu na ne wo de fa dwada no wo de dwada na ana nkuta wo de sra no o ye kakra fa nkutu no na fa sra kwa no so obi wani bone no obi wa ani bone na say on the tete no o me ya na de aboso akotere anyame nso na to nipa ne nsa so obi wa sa de na anyame nso ni provide ba ne no ontimi nko pesa abo no anya aboso se ba asa ontimi nko te no famont magumu mfan to nsa eti ni de sa no habama ne dia fra enkuno eduba but se ai aslam no ai haban di ene de to ede se bala na bi ai haban ene di to da tuku eni sa na ma ne ai haban ede to dunya na ka ba mna wizu a enyaw ene mesram na me fa number na de TV na nim no 0247 897279 oba no ma ne hu hian ma oba no hu hian 0247 897279 school phone kwala mun tuto nyima ni nyina bi na mun famo enie stop them make us stop them who some e dia kire nansa na no hyene nso ne kai se dwuma dia oguso a wo hwe e wo YGM TV so e wo satellite Nkwa TV any TV1 me pato
Jama Ebria Center and Afa Hoka. Jama Ebria Center and Afa Eka. Jama Essun and Hunu Yadie. Quaco Yadie. Wampanabo Yadie. Stobo Yadie. Yadini. Yadeka. Yadiwu. Monfasa how you now from Repapano. Susumu Yadi Biabi was up. Munamu Yadi Biabi was up. Wobansua unya brania daji eyinhwem ne fa wo yade ho ansa ne asade because yade bi wo no mo enye otifiti ya de bayo enye ofiti ya na nya diabetes o ma me enye ofiti ya na onya hypertension bia yade fufuro bi ene kokotwe sa yade ne de baye enti sa yade no ene sese okotake no sa owi ababa besa ne wo no no wo yenhwehwemu yade fare baye and to be one more baba be do fianum say no dia koma yade na eba nanso obewi akire no sa no wo diabetes kura no onim obi be wi akire no no onya stroke onam kwan so wo onya ba no onim obi be wi no na ne menses kura na nsa ma ne yese sane de obi nso menses ne nsa ma no kura no na wo wasa akoye dene de ama no ne yese sane yade enu nti aha no wo de bo ba ko anya no ma mienu kura ne bekum sisin sise de mse betwem befo mesrew ho ntase de no enu de buburuja mo fa jama namba mfanto mfama msisi 0244 na ko fon hyase mfrem sisi de bia me betena ha ya me kan ya de yase enye nne na abetemase ya da wo be yare na abetemase ada obe yare me mompa yese yare de maka kiro eti se owu me pacho sa atwede no oye den obefro wo atwede nya ba akofo na efo wan furu kwa besane atwede no me na me ka kiro odi opam furu nkonyare ho obesane akwa asamado oye den obesane akwa asamado wan furu nkonyame wa obesane aba asamado entu ye den obe yare owo nso ne yonko brebo yade na kwan yade di nkofu bi faso wa tiasefo asase su no ho ahomete ya mun ko hospitals uni abada yintia kabo hu nkwala nkitinkiti o bisase we o maka bi ahye mu ana eya wati nka apostle wa ka bisa okay se ne ba ne enye Yesu ne kokose ni freni bi yare a na suafo ne ko ne nche ko bisa se papa akoi wa boni bi ana ne na ana neja na aye boni a no munnim se yade bi besu obi a ye obi mfumso na ma yade na ba wo sa temre na ana ebi tisa na omunnim se sare ye wo yade particular bi obi a nim se eno me yade nim se e bidibi na asinti na ma sa yade na ba okay tina mo mutim bless Yesu yade die ne ma me na ye bone ana na ja because Peter ko bisa Yesu no chen Yesu nti woni wi asesin Yesu yes ana Yesu ka tum se da obi anya bone na mo se de be onyankopon ne mo nyame de e be de yaw sana Yesu ai ana Yesu kan enti nyame ne mo nyame be de keke ti obi ai fura da bi anu na ya na so fonde nyame ne mo nyame be de ndo so boda ma na da bi ade bi e makwa ejina biribi so ba se Yesu mo mu se ne maame ana ne papa na aye bon bi a ko mu kwa gosi ne maame abo o maame o befo o papa na ye ebi kwa ne maame ko bo adwaman enti Yesu ambe ti ebia ne maame kwa ko bo adwaman na sa no me na ne papa no e kwa ye boni bi ana sa no me na be fie ho but Yesu ambe so mu adekodi adi problem ne bae but the only thing na Yesu peso mu nse anipa na ho to ene hia enye de di problem ne ba maame ene won so de ne sa me papa won so de ne sa enye ne hia eye no mi de fe wono mu a obi akofa de aba ne hia ene se wo yare wo de aba jama ho wasa de ama titi ne hia ne se eno me da wo so enye nananum ne kwaje aboso ne de ba fi ampa no kre ye nananum o wofa ko mensa
ɛnyɛ adwembɔ ne so na ɔde kɔgye boso ne de bɛɛ fie ho ɛnka no efi bia na bosom ɛnim no na bambɔ ɛni fie ho ɛnyɛ adwembɔ ne so ɛna ɔde kɔkɔgye yi ho nanso ebi aba bɛbata ho ama ade na dane sɛsɛi adeɛ ne tete mu ababɔ adeɛ ne ha abusua no ebi kura mpo pɛ baabi apagya de akɔ ebi mu si daabi yɛnya mani nsi hɔ a ebi mu nso sɛ yɛkora deɛ yɛnim sɛ biribi foforɔ bi kura mpo aba fie hɔ yɛnim o Bible no nso sɛ nka ne nam nim ɛna mo maa mo ho kwan ɛna yɛde mo kɔ abosom de mo kɔ hyɛ nneɛma bi ase wɔn mo kɔkɔ yɛ saa deɛ no ni hɔ wɔn mu nso te asɛm ase nya de wɔn aba fie wɔ awie wɔn ni baabi akɔ bi wɔn sɛ abusua na wɔn ne mo na ɛbɔ wɔn ne mo na ɛkɔ na akra na bi kura mpo a bɛgyina yɛde mo gyina ayɛ wɔn nana na yɛde ne gyina ayɛ na asefoɔ ne obi nso yɛkɔgye nsuo ho ɛna nsuo ma nti wo yɛ nsuo bi nana ka kyerɛ yɛ nsuo bi nana nti sɛ wotumi ate ho afiri saa adeɛ no mu deɛ a ɛne wohia stop them na ɛno no nso no ɛnyɛ sɛ wonyaayɛ naa ne wɔwie o papa no bɛkyerɛw neɛ ɔde bɛyɛ ɔbɛkyerɛw neɛ wode bɛyɛ wiase dadeɛ bi twa dadeɛ bi nanso hwɛ dadeɛ twa dadeɛ mu ketewa bi ne yɛtwa dade kakraka mu nti mɛpa kyɛw neɛ abɛda fie hɔ no ɛnyɛ ɔna abɛpagya afiri hɔ daabi gyae yi saa adwene ne firi tim ka sɛ wokɔbɔ pa yɛ akɔtutu ahohom na ɛwɔ fie hɔ gyae sɛ da bia wosɔre a wosu gya de gu ahohom a ɛwɔ fie hɔ no so gyae na ntɔkwa ɛgya wate yɛsɛ no nso ɛyɛ ntɔkwa ka abosom a ɛwɔ me fie tender fire ojo na asɔfofoɔ no ɛmi yɛ so gya de kɔ yɛfie abonsamfoɔ so yɛfie abɛifoɔ so yɛfie abosomfoɔ so bosom nso de baabi wɔn kan yaw oti wei me metimi yabo na metimi fi na abɛto bɔbɔ me yɛpɛ sɛ menya wade mabɔ mo ane ne ho nti de yɛ ho Yesu kyerɛ suafoɔ ne mpaeɛ no ɛsɛ mo bɔ mpaeɛ mo nka sɛ na gya so wonim the reason that Yesu mom the simple prayer dabi ɔmpɛsɛ ɔmbɛka ntɔkwa a ɔma hoɔden ntimi nyɛ dɛ ɛnko nti akristofoɔ no bitumi ka tɔkwakyere ne ho Yesu sɛ mommɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɛma yɛ nkɔ hefa ɛnsohwem na yiyɛ mfiri deɛ a ɛnsohwem ne yɛ mfiri bɔne mu nti onyame no na bɛtumi ayi wa dɛ ɛfiri mu so wonyɛ right sɛ wo na akɔkɔ ntɔkwa na wode ne ɛkɔ nso kora wohu baabi ogyina wona mo kaa nti yɛn no na ne yɛkɔgyina sɛ ɔdɛn ma yɛn na yɛturo batere no yɛyɛ kɔka tɔkwa no especially asɔfo no deɛ na meyɛkɔturo batere no baabi sɔfo no bi a wɔdi w'anim kɔ spiritual ground wɔni bi wɔhunu sunsum na bɛgyina dɛm ɔkora wɔhunu nti mo ɔkasa ntɔkwa no yɛ no afei wobɛfie no yɛ dufu a ɔna me yɛ dufu kyɛ sɛ ɔkɔ asɔre no kora na afei deɛ ne nneɛma nyina ɛsɛe saa na bebree ni ka sɛ menkɔ asɔre kora na ɛyɛ afei mekɔwura asɔre dɛm nyɛ wokɔwura asɔre dɛ sɛ nneɛma ɛyɛ wo ntɔkwa a waka ɛno ɛyɛ ntɔkwa ko ho Bible say the Christianity is a battle ayɛ wɔko wɔn a ɛne wɔn di asie no ɛmfia ne hu wɔn mo nti wo have to make the spiritual preparation before you go to that war tiɛni o wɔn ntɔkwa na akɔkora nyɛ physical na waka sɛ nipa no bɔ mɛmɛ yɛ dɛ mmɛbɔ bi nipa no tena sena wɔ ɔwɛke a wonim baabi a ɔwɛke yɛ dɛ ɛfa nti wo wɔ sɛ wonya bambɔ bi soronko Bible maka sɛ bayifoɔ adeɛ a osuro paa gya wo Bible mu yɛ obi a ɔbɔ kronkron abrabɔ ɛnyɛ wo mpayɛ ɛnyɛ wo tons ɛnyɛ wo fashion a woyɛ ɔna bayifoɔ nso yɛ fasting but obi a wɔbɔ kronkron the holiness ɔmo na bayie no ɛno kora Bible sɛ ɔmo ba but because of kronkron abrabɔ na wobɛnya some spirit bi yɛ garden o garden engine is a greater ɔne timi fight for you ti sometimes nyɛma bi wɔyɛ kane ano kɛkɛ ɛde ne asɔfoɔ na mɛka ntɔkwakyere ne o di aseɛ sɛ o garden engine ne nyɛ greater they are the twin engines no ɔmo nyɛ greater dabi ɛbɛ bow dabi ɛbɛ loose dabi ɛnima nko yɛ mo bi kɔkɔ ka ntɔkwakyere ne saa ɛne yɛ mmɔ mpa yɛbɔ pa yɛde akɔ yɛ busua mu meka me abusua me papa busua mu mami yɛ sɛ mo yaw meka dagomba ni bi ntɔkwa yɛko first day ni bi si yɛ de hyɛ no asa aba bra
ye anu ndokwa de ansome o asese entokwana ko na anu ana anso no enti enezo ya fa so ni esa dia shim ye kunya ni ya pata na okofi ade tena wasaba ele ye ana kura anso ensisusu o afi bo za afi de wo na nkasa no ndokwana fun Kofie national was David. And you was a one hour count of 1 hour home at it. And the accused woman will come to quiet home at it, but you know for. Because I'm not born in your conclusion, but I'm born so for quite a sort of say for second both theatre with him. By 4 to few times a kind of went to I say, I'm passing to Jagus. I was sorry, I won't know more from within some who is over your day. Let's enter what's in you. What do you say? Bible say, "Ya jabon sam." In the previous day, ti do eboni afiri hwan. Ana ba ifo adwuma ma hwan. Obi o eboni anso firi hwan. Enti wo ye bon na wo ye ma hwan. Do ye hwan ba. Ana wasa ade abako bo hwan. Ohu jimi. Wo no me ne fro so nko. Me na ka kire wo. Enti wo hia stop them. Wo hia bibia ebe ka saade no ama wo nko wate wo afiri wo boko to obi obepa no one ne yere ne ma no ma twa wo afiri ko de wo nko kanto kwa bia wo nko fo so nko kanto kwa bia mfa man no wa twa no ko de no akogina nche no obo na bra bo kama oh enie wo hia stop them fa you ti free ase ne pe oba tina din nko kanto kwa na wo kwala ketwa enti u mi bisa wo de bia usu jadi gu omsu mi bisa o fri o ma me kwa be o na nam nyina be su ankosi aga o ma me be su ankosi aga wo na obetu mo afrifie ho na bi enti wo ba na wo ne kete no 2 years akwala no 2 years akwala no atwi chinchin gaba so di be yiwani o ma me no ndi wo betra mama ndi yiwani woji free ni nsemo twa be twa na to ne bi ka kwala be tu di akon eye befo saa no fi abefo no fi abosomfo no meyo no me ne de o ye den o mu di yan be to so abusua bi wo ho no mu a kakaka ni nyina abusua ni nyina he asem sisesi ani e ka sempe 5 million famra yenya bi 5 million yenya bi 20 million yenya bi na 5 ko yenya na ka so obi so de no obi dia 5 obenya ebi su dia 50 million obi so abusua ye kasi ye pe 100 billion say just 5 minutes pe na lande momo die just dia abusua kokoko si awa awade ni fie ho and wo se kokan to kwakere ne sa na anu ya na omujele bi aware no ko sa ofo so ware no se sa okay wa miare hard labor e de bro ye de toro so hard labor me pa chaw eni nhia stop them number no me be bia amane ya mam sesi ya o fana o fremia bisa kawo bisa apostle etiri kwan baby a wodo ya de betimi akọ na woto o yare a no beka o hawa no beka nhia eniema ni bi nsu a me pa cho frame ne ka ho asem mo fa number no to TV na mo fa mame me sremu ani die kwa so me sremu anya ado wo frame a fa fon no fatare waso ye nin komo wo fon ne so enyina wo ntie o kasa no TV ni mu utie o kasa no TV ni mu pe me yiwa firi so me sremu enti wo fra wo frepe meje wo so a na wo wayi atwe ho afri TV ne ho twe ho fri TV ne ho sere be ya wo kasa no meti nyesa me yiwa fri so enyina TV ne so na hwemanim striker mesra o hwemanim me yiwa fri so o hwemanim a me yiwa fri so fa fono fatare waso na ye nin komo e wo fono no eso number no and the TV anymore. 0593. Hello. What is Oka Free? Make us a friend. Mammy Pachoka free. Afina. Me Pacho meet you.
Mikasa Fafina. Me pacho miti okasa. Me pacho ene ma ko top that no be better won see. We na powder no bin buy and cognitive. Nti ma come ma to them ni to favor there no. Any abefo nkunu. Ko si powder no bi ni ho. Mami mi wie ya me de apostle number no beto no. No wa frɛ no na ada o mu bi be ko no akwa kotobu ai. Pacho Mati. But o man tell me say me use you. Ai me de number no beto no wa frɛ no no ai wa bisa no wo ha no. Wo ka kyerɛ na wo be kyerɛ se de we sia use no why. Pacho Mati. Yo. Me da se pa. I listen mum ebe use ebe do mo. Wo de frɛ no ebe ka ne hanim se oh no obi nte wo de why. Mati. Yo. Mami fani pa foforo. Hello. 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 Within this hour, can say free. Good evening, Mr. Afternoon. Also, can say free. Fatima. I'm a patch of medium. So, Mawala, when you 1.5 years, I'm running on Nancy. We can't work. I read an answer. Why are the Fabi and Yame watching a Fanibra Pukiase, my yera, also quite a mahono. Fanibra or Monshe, a beer fiscally no problem, and I be a best spiritually or China or Mary Sadacodiano, no solution or what. Me patriotic mechanic. But I'm it. Elitiawa, Yame watcher, Fanibra Pukiase, my no one yes, I'm Shimun. But you. Medase, Mammy Fanny Power. Hello. 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 Mese wo baso on fa phone no fatare waso. Na yenim komo e wo phone so. E kasa nkyere TV no. Enhwe TV nanim. E kasa nkyere. Hello. Hello. What is our kasa fin? Me pata me di ya me kasa fi konongo. Konongo he fasa. Madam ni ana ya mat. Ramatu. Aya chia ne mama wo se me sia won frɛ me kakra na mte ne nka che. Mat me ka che. Me pa che me ti o. Yo, me pata me problem ni na ye awo. Awo. Si se mi ti so me oda. Kafra. Enya me bua ho. China me de ejima number beto no ho. Na wa ko hia no wo Kumase no ahwede amawai. Kumase wo. Awode oba wo te se ne dabo pio. Yo, me da. Me so da se ba. Awa cha to amame. Mat me ka che. Yo. Mame fa foforo. Hello. Yes, you is okay say friend. Acha me ka sa freedom ba no. Me ba cho mame mitiu. Me pa cho na so da ye bia me chat true me da no mo man diska. Sa. Hello. And who here so nya product ni bi o. E bi o so a stars for. No mo me man Mama tobo ase. Tobo 0247 net da ho friend. And I say me are me the apostle number but no friend. Jisa product ni bi no mo nkyere wade ade be ye sere be ya be hia ni patitu be pie in reality dia ma what. That's you. Me da ase. Yes, I want me sa o when you know if you was akushi boxes. Mo ni ehwe ne ho ni e bo bana no so. Enti me sere mo am so da ye papa no. Wo hia so be pushi da ye na abam in reality amount. Send your so da ye boni a ebamu. Sa pepepe e na so da ye papa nso a. So ye hu adwuma. Na bem. Nani. Hello. Awo fe de sa o ka se fin. Me ba cho me ka ta fin se man pete ba. Me ba cho mi ti o mami. Me ka cho me pe edro ni bina me te menye. Fa 0247 no. 0247 na the TV na ni no. O fe ya o su hia bi. Why? Me say me pa cho matina na me mama me go for me wa me do 19 time mo ken na shock me pa wo de o fa
na unya bi a o mɛkyerɛ no de bɛyɛ saade no ebi ntu bi mu ate Okay. yo me da sepa mame nsan emfa ofrefo foforo wiase mu asa agro obi betena fi na ne hawo etena so hello yes you dey say o ka say free ba je mo ka say free asin kuwa mame pa cho twa ti no na ka sa mani ti o nya sa na yu so Baje pele wote menka. Kasa miti hu. Baje edro no sisi ate kuwa ye biwa ho e be de yensa kan bi. Simple kra for 0247 no. O fra so hia bi. O mo de be send why? Why? Baje. Edro ni de nyame bua next week. Baje yo mate. Next week. Baje yo. Ebe kwa ye de edro ye de bebrem. Ye be kwa kaso. Kaso for next week no hwe ani. Next week. Next week. Kaso overhead na se be ba. Ye be ba what ding kaso next week. Next week inti kaso overhead for no mo twen ye wo no. Kaso for no mo hia ye wo kaso a. Ye next week. Ye ba what ding. You say ye be hihye na ye bi atwa mo. Hello. What is our casa free? Hello. What is our casa free? Casa free bogo. Me pa cho twu free TV no ho never phone no fatar was no ani nkomo papa meeti o. Pacho casa free bogo. Meeti o. So nyama koyi mam kura na besime so na ma kam papa ma tro. Ami wie ya me de ejama enamba beto TV so. Enche me de apostle number ne beto wono no wa fe na ka kire no ati. Yeah, mate. Mame fa last caller. Na mo fa apostle number ne fa nto fa mame. Na Ghana fo nsha se apostle. Hello. Good afternoon. I want good afternoon. What is our casa Kasa pala. Mene share kasa meeti o. Na me fa se. How done yes. Powder no, 20 Ghana pe. I 20 Ghana pe. Lampacho, ya wo malam kirinya we. Oh, malam dear. Mini aba malam di o channel papa. Fa pokuya se kawo. Fa pokuya se kawo. Wo be si pokuya se awo so ko mayira. Na bra be jo de simple abai. Pokuya se. Ai. Me de apostle number 12 wa. Na wa fa number. Why? Pada ni 30 Ghana. 30 Ghana. Why? Okay. 30 Ghana. Inti me de apostle number na 12. Wo ba na wo ko ba wo de why? Okay. Mas. Abushia mintimi mfa ko bia bi mfa apostle number no fanto mfa na me wo ba na wo kwan emma na wo afre number no apostle number no 0244 5. Hello. Yes, you dey say say free. Mami, wo mfa phone nanta wo so a me yi wa free so me. Me kasa for afie na. Me pa cho me tie Me pa cho doctor o tem me peni number me nya. Papa na oni bon komo no. Dabi. Me peni number. The number there wallahi talai unya. Just wo ba ahanum say why? Me pa cho ye mfa number emfa masa. Aya montini ma biase. Nunti ena wo hawo. Wo hawo solution ena sese wo pe. Nye number solve problem. Number and solve problem. Braham say beto mo no mo nhwem. Wonya banko ade dia obeba ba beto mo ommehw. Eya mo mprempe solution. Na munya number 7 na fa number. Dabi. Yemfa number mfa masa. Na wiase ayi mu anu bi akwache wanko na. Enti mesrawo. Go ye ken. Ma bufu. Na ma bufu kura na ye beba na aba no. Eye how na wo.
ɛyɛ moma yɛnte nneɛma bi ase woyare na wapɛ solution nea tete wo no pɛ ho solution ɛno na hia nyɛ namba sɛm anaasɛ mehia wei na mehia apostle na mehia wanwa ne dapi maame woyare ntehye wa nkonkon samawa diabetes na ɛhaw woyare stroke abɔdam yadeɛ na woyare ekuro na atu bachaa mepa kyɛw awoɔ na wopɛ wo hweme woyɛ bɛma wo bɛma ɛkyɛ sɛ boat ne not abubo sisi nyinaa tutu enti wo kɔ kwan so baako ana da ya na wo mɛkyɛ dɛdɛ wo yare ayaresa na wo hia yaresa me ka kyerɛ wo ndompe mu hwom wanya kidney infections kidney problems yɛsi kidney stones egugu yam wo dwonso twa no aboɔ bi abegu kɔfɔ yade ɔmo nam kuro wɔ ese mu no ho ɛnyɛ areketu o obi yade afei kura na doctor manufacture di yama yade no woni mu ntia ɛno na mo mɛpɛ ho ayaresa ɛno na hia ntimi srew kɔnkɔ yade na wako a ɛnko no obi yade kura kyɛn me panyin na Yesu kɔsa yade na yade no kura nyini kyɛn Yesu bebree saa na Yesu bampo no 32 years na aka ne mfie baako no wawu na ɔkɔkɔ sa papa na no ada bɛsɛ bɛsu bɔnten ho 38 years nti free ne mfie mu a na ne yade no nso kura san kyɛn Yesu ne yade no kyɛn Yesu panyin 6 years no papa na nkasa fie wadi nsa meka ho me na meka kyerɛw ɛno ba yɛ nsuo no ho ɔkɔda ayo ɛna 38 no nti yade no ba ne so no 2 years no de kɔ hɔ no mu a yade no nko adi 40 years o ka sɛ ya agorɔ ho enti mesrɛ mo saa yade sa no momfa mmerɛ apostle no nsa jama ya ba prayer center momfa mmra na yɛnsa mfa mo anim guaseɛ yade bo no be sua wa yɛde gu animu ase keke fa bra apostle ɛka yade wo bɛtɔ abusua kokoko na mka kyerɛ wo ba no kora bɛpa aba ma me wo yɛ busumi bia adwuma wo gi wo pe ya ne afro wase yare o ni afro no ma me yare o ni afro o ba yare o ni afro yere yare o ni afro ɛkyɛ sɛ ɛkɔ na about ɛna wo ne sika ɛkɔ kasa bɛbɛ hu apostle wɔn sa yade ne nyina mfa ma brɛ kɔpɛ wo yare wo yare abusua ne brɛ no ayɛ pe product no ne nneɛma no nyina yɛ bia apostle number ne da wo fa ne friend maka kyerɛ sɛ gyama ɛbɛn prayer center no yɛkura branches miɛnsa ɛna gyama ɛbɛn prayer center ɛkura wokɔ Kumasi a Sɛwie junction atonso agogo Sɛwie junction nti mo am wodum kwa mo am wo sɛ kropon mo am wota kwa bogoso bɔdeɛ mo am wo asankagua mo am wo ɛyɛ samaboy nkyefo ni nyinaa sɛhwebe kwaifo no sɛhwe yoso sɛwiasa nwene so dadeɛ sofo bonsu nkwantafo ni nyinaa mepam kyɛw besi baabi ani hinahinifoɔ nyinaa mepam kyɛw gosofo no ɛne kukumfoɔ no bɛkɔfoɔ no sankɔrefoɔ ni nyinaa tepafoɔ no mepam kyɛw ɛfa wɔn mu kokosi suam ɛtrɛ kɔ ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn bikyemfoɔ sumanfoɔ bekumfoɔ ɛne dɔmafoɔ ni nyinaa sapafoɔ nyinaa ka ho mu nyinaa mu nsane mmra Kumasi takyimafoɔ no abɔfoɔfoɔ no mepam kyɛw kenkan sofoɔ ɛne mu a mo so mo wɔ ɛyɛ wakyi tuobodomfoɔ nyinaa mesrɛ mo esiremfoɔ ni nyinaa mo ntoa so na mo mmra Kumasi mo bɛhu ɛyɛ Gyama Herbal Prayer Center foɔ a woyadeɛ no ɔmsa de ama mo a mo bɛn nkran no nso takoradefoɔ eliminafoɔ cablefoɔ ebi mo ɛwɔ ɛyɛ winiba suaduofoɔ ɛna afei nso bɔdwe asefoɔ ɛne mo a mo teshinunguafo no so mo nyinaa mo mmra ɛyɛ Accra Pokuase mayera mo ba wɔkyena ɛyɛ empire border wɔkyena na mebakyɛw spiritual emergency no ɛbɛkɔ so
interrogation no sunsumu hwehwemu wɔkyena kai fa ne mani agro mfa ne mani agro ɛwɔ enkran pokua ma yera sabre ya manu guso ameka sɛn empabɔ no so kɔ so ɛwɔ betri ɔbɔ kye abayifo no wɔ de mbewa studio no ne yɛse bafu twa mua bia bɛdi nsɛnsɛm bi ɛwɔ hɔ no mo ma mfifiri afiri na pram no ɛnya de ketoa mepatɔ spiritual interrogation ɛkɔ so ɛno sɛsi a me no kasɛn wobɛtumi akɔ bɛkyerɛ sɛsi ɛn bɔmpa to bɔmpa ɛno ɛwɔ ahyaman nti mu a mobɛn ahyaman no sɛ so manyafoɔ ɛne mu a mowɔ madina mu a mowɔ ɛyɛ akoso mu pɔnfoɔ no nyinaa bɛtumi aba bi hɔhɔhɔe ɛne ɛyɛ pandofoɔ no nyinaa ɔvota nwonafoɔ no nyinaa mu nyinaa mo mmra bɔmpa to bɔmpa na ɔmo nhwɛ 7 days no nyinaa agyama branch bia yɛ adwuma from Sunday to Saturday branch bia yɛ adwuma nti fa yadeɛ no kɔ everyday bia kɔ yɛbɛsa yadeɛ abusua wote ɛyɛ agyaboatenka agyaboaten yɛnyɛ na yɛnsɔre yɛbrɛ no ayɛ bia no sa yɛsɔre deɛ na yɛte ahwɛfoɔ ne atiefoɔ da bi ɔmo si nkonyɛ ɔma ne adɔfoɔ saa na makye agyama ne na yɛre pia ɔmo nti na yɛte ano me sei saa na yɛka kyerɛ nnipa nyinaa sɛ ɔmo twi mmra mepadeɛ no bi ntɔ na ɛbɛboa wɔn na yɛ ɔmo afiri ɔha ne amanneɛ mu nyame nhyira wo bibiara pia abusua yɛde bɛsi wokɔ MCA hɔ no mu a Desmond wɔne ne nua sɛduro ɛwɔ hɔ no saa nso ɛna aba camera no akyi nso a mepa kyɛw Emmanuel wɔne ɛyɛ Ashley ɛna afei nso ne nua panyin Selifu ɛna ɛyɛ Richard ɔmo ɛna gyina ɛyɛ cameras no akyi dendenden ɛwɔ efie anom sin mepa kyɛw chief executive producer ɛyɛ Apostle ɛgya ama ne deputy ɛyɛ Opoku Alimai abusua edi ame ɛgye so ɛyɛ Ernest Du ya from striker ofren for senior ne metu kyɛ ɛde ama ya hwɛ wo so yie anwumɛ na wɔtwe ɛbɔ nso a time ɛgyama mepa kyɛw yɛbɛsan aba bisinkunya na ne aka akyire no yɛde aba som EGM mepa kyɛw only the best yɛ wɔn yɛ mapa ɛde som ma afidie no ɛna ya makram